अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के करम फजल से ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। व्यूअर्स, अपने चैनल पामिस्ट्री इन्फो पर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अपने चैनल में मैं आपको हाँ देखना सिखाती हूँ, हैत में मौजूद लाइनों में छुपे खुदाई राज के बारे में आगाह करती हूँ। जैसे खुदा की ज़ात की कोई हद नहीं, इसी तरह उसके अता करदा उलूम की भी कोई हद नहीं है। और खुदा ने बेमकसद कोई चीज़ भी दुनिया में पैदा नहीं की। इसी तरह हमारे हाथों में मौजूद यह नक़ूश भी बेमकसद नहीं है। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको कामयाबी की लकीर के अच्छे पहलुओं के बारे में बताया था। आज मैं आपको कामयाबी की लाइन में व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस लाइन का रुख इस उंगली की तरफ होगा, तीसरी उंगली की तरफ, चाहे वो इधर से हो, जहाँ से भी उसका आगाज़ हो, उसका इख्तिताम तीसरी उंगली के नीचे हो, तो उसे कामयाबी की लाइन कहते हैं। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको कामयाबी की लाइन के अच्छे पहलुओं के बारे में बताया था। आज मैं आपको कामयाबी की लाइन में मौजूद जज़ीरा, जिसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है, जज़ीरा और क्रास के बारे में बताऊंगी। ऐसी शक्ल को जज़ीरा कहते हैं और इसको क्रास। अगर ये कामयाबी की लाइन पर मौजूद हो ऐसे, तो ये हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखते हैं, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। व्यूअर्स, जज़ीरा वैसे तो हाथ में जिस जगह भी होगा एक बहुत बुरी अलामत समझा जाता है, और कामयाबी की लाइन पर भी इसका होना बहुत ही मनहूस अलामत है। व्यूअर्स, जज़ीरा अगर कामयाबी की लाइन के शुरू में हो, जैसे ही कामयाबी की लाइन शुरू हो, ये कहीं से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, इधर से हो सकती है। अगर इसके शुरू में, यहाँ से जैसे ही ये लाइन शुरू हो और उसके शुरू में जज़ीरा हो और फिर कामयाबी की लाइन शुरू हो, तो ऐसी लाइन बताती है कि ऐसा शख्स शाहराए कामयाबी पर जब चला तो उसका आगाज़ किसी इश्क के तवस्सुत से हुआ। वो एक मुआशके के तवस्सुत से कामयाबी के मैदान में कदम ज़न होता है। उसकी कामयाबी किसी गुनाह से शुरू होती है। अगर जज़ीरा कामयाबी की लाइन में थोड़ा आगे जाके तो शुरू हो, यहाँ से हो या यहाँ हो, तो ऐसा जज़ीरा बताता है कि हामिले निशान को किसी ऐसे इंसान से इश्क हुआ और उस इश्क ने उसको उलझा कर रख दिया है, जिसमें माली नुकसान के साथ साथ बदनामी का बायस भी वो इश्क बना। ऐसे इंसान को कोई भी शरीफ इंसान अपने घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकता और माशरे में उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। अगर जज़ीरा लकीर के आखिर में हो, यानी कि यहाँ से कामयाबी की लाइन आ रही है और जज़ीरा यहाँ पर हो, तो ऐसी लाइन बताती है कि ऐसे इंसान का बुढ़ापा अज़ियतनाक होता है। व्यूअर्स, ऐसे इंसान के आखिरी अय्याम तन्हा और तंग दस्ती में गुजरते हैं। उसको कोई ऐसी बदनामी से पाला पड़ता है कि लोग उससे नफ़रत करने लगते हैं और उसकी ज़िंदगी जो है वो इबरत का निशान बन जाती है। कोई भी उसका पुरसाने हाल नहीं होता। वो गुर्बत की चक्की में तो पिसता है, साथ साथ उसको बदनामी की वजह से उसको नफ़रत की निगाह से भी देखा जाता है। व्यूअर्स, अगर जज़ीरा दिल की लाइन के ऊपर हो, यानी ये दिल की लाइन आ रही है, इसके ऊपर यहाँ पर हो, कामयाबी की लाइन पर, तो ऐसे इंसान के 50 साल के लगभग कोई ऐसा हराम रिश्ता जो उसकी कामयाबी का सबब बन जाता है। यानी कि अगर ये लाइन पीछे नहीं है और सिर्फ यहाँ ऐसे है और इस पर यहाँ जज़ीरा बन जाता है और आगे ये कामयाबी की लाइन बिल्कुल सीधी होती है, तो ऐसी लाइन बताती है
کہ ایسے انسان کا کسی سے کوئی حرام رشتہ تھا، جیسے ہی اس نے اس رشتے کو حلال کیا تو ایسا انسان ایک کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ رشتہ جیسے ہی وہ اسے شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں اور وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی بقیہ زندگی بڑھاپا بہت آرام سے اور پرسکون گزرتا ہے۔ ویورز، اگر کامیابی کی لائن مسلسل جزیروں سے بھری ہوئی ہو، یعنی ایسے زنجیردار جزیرے ہوں، ایسے لگے کہ یہ لائن جیسے زنجیردار ہے، تو ایسا انسان کامیابی کی سر توڑ کوشش کرتا ہے، مگر نہ تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی عزت پا سکتا ہے۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں کراس کی۔ اگر اس لائن پر ایسے کراس ہو تو یہ ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ ویورز، اگر کراس کامیابی کی لائن میں آ جائے اور کراس پر اس کی کامیابی کی لائن کراس پر ختم ہو، یعنی ایسے کامیابی کی لائن آ رہی ہے اور وہ ایسے کراس پر ختم ہو، تو عمر کا اندازہ لگا کر ایسی لائن بتاتی ہے کہ حاملِ نشان اچانک کسی ایسی آفت میں گر جاتا ہے جس سے اس کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سر پر چھت تک نہیں رہتی۔ یہ آفت آسمانی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی اور بھی قدرت کی طرف سے مصیبت ہو سکتی ہے جس کا مداوع لامحالات میں سے ہوتا ہے، اس کا مداوع دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کامیابی کی لائن پر مستطیل ہو، ایسے ڈبہ ہو مگر وہ مستطیل شکل کا ہو۔ ویورز، یہ تو شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈبہ جہاں پر بھی ہو یہ ایک رحمت خداوندی ہوتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے قدرت نے ایک اس کے حفاظت کا انتظام کیا ہوتا ہے۔ اگر کس کامیابی کی لائن میں مستطیل ہو تو ایسی لائن بتاتی ہے کہ حاملِ نشان کو کسی دشمن کی طرف سے اس کی عزت برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر قدرت کی غیبی امداد کی وجہ سے وہ کسی بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ اگر کراس کامیابی کی لائن کو ابھارِ عطارد، یہ ابھارِ عطارد ہے، اگر یہاں پر کراس ہو، یعنی وہ ابھارِ عطارد پر ہو مگر یہ اس لائن کو چھوئے، کامیابی کی لائن کو چھوئے، تو ایسا انسان ساری زندگی عزت اور مال و دولت پانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کامیابی کی لائن درمیان میں ٹوٹے، ایسے وقفے سے شروع ہو، تو ایسی لائن بتاتی ہے کہ حاملِ نشان کہ زندگی میں جب یہ وقفے کا دور آئے گا تو اس دور میں اس کا عزت اور مال دونوں ہی ختم ہو جائیں گے، مگر جیسے ہی یہ لائن دوبارہ شروع ہوتی ہے تو اس کی عزت اور مال دونوں ہی واپس آ جاتے ہیں، اور یہ اگر مسلسل ٹوٹ رہی ہے تو پھر اس کے یہ واقعات مسلسل ہوتے ہیں۔ ویورز، آج کی ویڈیو اتنی ہی، پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔